بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Türkiye'den yaklaşık 6000 kilometre uzakta Bangladeş'in Nimtoli mahallinde temel bir ihtiyacı olan Sukuyusuf Emine başlattı. Gördüğünüz gibi köy imkanları kısıtlı olmakla beraber köy halkı oldukça fakir insanlardan oluşuyor. Elhamdülillah sizlerin kıymetli yardımınızla köy halkı açılan bu kuyuyla su ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ulaş Karanfil ve arkadaşlarının öncülüğünde Erojal Hayratı olarak açılan bu kuyuya vasile olan merhum Sajid Erojal, Demet Erojal'dan Allah razı olsun ve hayırlarını en güzel şekilde kabul etsin. Amin. Şimdi köy halkının da dualarıyla su kuyusunu hizmette açıyoruz. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. রব্বুল আলামিন, আপনার এক বান্দার বাড়িতে একটা টিউবওয়েল উদ্বোধন করলাম। রব্বুল আলামিন, আপনার যে বান্দা এই টিউবওয়েলের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, আপনি আপনার বান্দার সাহায্য সহযোগিতাকে কবুল আর মঞ্জুর করে নিন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন। আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।